Lagi apa guyu? Haji belak angko kita joki belak. Ngocak seperti tak sakit jele. Malam bagi odi. Odi datang adalah alasan malaikat Jibril terus tina foto Adam beda petok perkara lisab'i khisalin karena petok banyak-banyak perkara mantar muka waktu nutut niki petok eterangake kabeh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sekalian aki enci. Mohon saya jawab salam bagian bu ibu itu akina mantir tambah glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak tako ambung ngararia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin wa khatama ala qulubil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah wa amitna ala sunnati wal jamaah amin ya rabbal alamin. Sesangat abdina amolnya aki Al-Mukarram Al-Ustadz Tasroni Ustadz Abdul Khaliq Ustadz Maulana Ustadz Marhudi Ustadz Usman sareng Ustadz Edi ben sateja para ustadz saya tak bisa nyebut nama nanging tak bakal ngurangi rasa hormat dan ta'zim tuan rumah Ibu Winda sekeluarga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula gele berangkata ki beri karpe mangkana sarang Ustadz Ilham etilpun
berangkat kol senapa kiai kesokan panitia ngireng kol sanga ngireng pokol 10 ngireng. Akhirnya kula memutuskan jam 9 saya berangkat. Kula ki ngaji ya ada nggih. Bening ngaji napa? Ngaji narat para tereta. Suarana tanda obat tanda lain hanya istirahat. Nginom cuy biasanya tambah berat karena mun la pengajian beda gambiran maki beda bidang cuy tak pate manis para trader. Beningannya itu fakta yang nyata. Termoga setelah saya hadir Kak Dinto esaporatu sasarang Allah. Iparing lanceng umur makin bulan haji mantir paring depak ziarah Mekah Madinah. Besok Jember Neka akan memberangkatkan kloter 27. Insya Allah jam 10 akan dilepas langsung oleh Bapak Bupati kita. Mantir moga setelah jamaah haji saya ampun berangkat maupun saya ki berangkata paringe selamat sampurna hajina. Paleman depak ke tanah air tercinta menyandang predikat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Kula tok gotok hibur ka Ustaz Maulana napa hajat Bu Winda sobung kiai ngalak rutinan biasa engki takok lopot. Bila kasak kula pengajian acara majelis neka napa hajat nyonat embana ya. Bon tak ketentu iki para tretan mulai ngaji saos iki Rasulullah adabu tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Tamanna rep ngarep Jibril pasera malaikat Jibril ayyakuna dak kutubada pasera malaikat Jibril min bani Adam paneka setengah dari nak poto Adam. Napa neka artena malaikat Jibril neka matur ka Allah. Nyoon dak ka Allah. Matur dumateng Allah. Napa sing ingkang dipun aturaken napa seiaturaki tero tetia nak poto Adam along polong bi reng corakalong along polong bi oreng gambiran along polong bi reng Bangsal Sari along polong bi reng Jember apolong bi reng Jawa Timur apolong bi reng Indonesia. Napa motivasinya? Jalan aman, leman nyaman jadi malaikat tak mikirin seeka belanja iki tak mikirin seeka bayi angku ya sebini tak mikirin seeka bayi engona keluarga leman nyaman jadi nak foto jadi malaikat kita jadi anak foto Adam sudah barang tentu bukan tanpa alasan para tretan. Sampeyan hadir malam makin beda alasan kan? Beda sebab, beda akibat, enggih? Sampeyan hadir malam makin karena menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis selawat dan zikir Nurul Jadid. Mantar moga Nurul Jadid sareng Allah Subhanahu wa taala tetap epa odi epa makmur hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Para tretan, para rabu saya sangat dan kau lemul jaki kengaeh ibu bapak kengaen hi alasan malaikat Jibril terodatina foto Adam beda petok perkara lisab'i khisalin karena petok banyak-banyak perkara mantar muka waktu nutut niki petok eterangake kabi separo napa kabi kabi napa separo terangake kabi iki insyaallah iki mon se nomor situng memori pasang patepak iki memorina pasang patepak se nomor situng alasan malaikat Jibril tero dadi anak foto Adam matermo kesetuju hadir bisa ngamalaki Allahumma se nomor situng as-salawatul khamsu ma'al imam ingin melaksanakan sholat berjamaah sholat selema waktu paham Pak? Mohon maaf saya hadir malam makeneka lema waktona berjamaah napalak colak ayo adik-adikku ya para remaja dan para remaji sholat jamaah selema waktu sampurna napalak Monna mencegung la ini kita ki bekrang-rang dijamin jagung apa lempoh lempuan bi orang selempoh mon semesem aroma sejak lempoh biasa kan boleh iki monna mencegung bekrang-rang tat iki lempoh napa punten tat mapan apa punten itu jagung mon salat berjamaah alah niki hadirin mon salat berjamaah botore lima waktu niki laksanaaki utamanya isya dengan subuh oh ning pon kabeh nika kencana salat berjamaah beremba petolekor derajat iki kenikah mon sebujangan mon sela andik bini engak seneku emik ria ya lain iki berjamaah duhur iki kencana petolekor ping petong polo berjamaah asar kencana petolekor ping petong polo neka kangkui orang seendik bini kangkui orang sela andi laqeh mon seki jomblo napa boleh jadi anggota DPR durung payu rabi ya ngak ruang ya bakun petolekor ping situ Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya. Tapi mon orang sela andi bini petolekor ping petong polo mon bini lah situng mon dua ya petolekor ping 140 mon telo insyaallah petolekor ecak kalbi sebini karetan ilham tok koto sedang lihat capok cekelen lagi pahronto jenggu mati semangat ya bu nggih utamana isya sareng subuh sapana orang seberjamaah isya kencerna padana ibadah setengah malam sapana orang seabejang subuh berjamaah kencerna
pada nak ibadah satu malam suntuk. Berapa jam satu malam suntuk? 12. Mon setengah malam 6 jam. Isya jamaah, subuh jamaah pada naban ibadah baru 12 jam. Jajal gambiran pola beda. Cetak bu ambu ibadah lagi tak lakek tak bini tak praben ben parauben. Lagi ibadah baru 12 jam beda. Beda. Mon ki praben ongke kalak mantoh. Lagi bola la sepo kada luar sa. Ongke ke atas ke bayan teretan. Ayo, mantir moga setuju saya hadir nikah. Paringnya kekuatan. Lagi bisa berjamaah 5 waktu. Baru karena majlis, baru karena sholawat, baru karena zikir. Allahumma, karena mon tanpa bedepeto itu dari Allah para tretan sulit rasanya. Lagi makai romana sama masjid tak jamaah aja. Apa dah caan semak lek ken jauh, mon jauh tapi semak beda. Beda. Saya semak masjid tak teman jamaah, sejauh jamaah beda. Nah, kenapa? Hidayah hari yang hari. Semak ken jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oning pun Pak kabeh nika gonjono 17 joreng santrena iki santrena tat maulana nika mon lamare adzan mon pujian mon zikiran aduh terus tiyang Jawi bengok-bengok watu-watan muslimin muslimat tore berjamaah salat ganjaran pon pe tole kor derajat Allahum ya Rabb li alaihi wa atau leka kangen mak kita dong ke muslimin muslimah apa lagi speaker sebedaya tasamu sholat petok pasang kapi ya Allah debdak bere 2 lagi debdak temur 2 lagi si adep ke atas situng adep dek bebe situng takut tak ngeding si kuburan operator tidak iya kia cuma pinter nyetel sound system ken jamaah anak tak setel enggak tor setel bandik bener kerontor Allahumma sholli ala Muhammad. Siap jamaah? Siap jamaah? Bedalemak keutamaan sholat berjamaah bikula lastari terangaki tak terangaki ya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon se nomor 2. Nggih. Wa mujalasatul ulama tero along bolongah bi para alim ulama. Neka ongkuna rutinan malam makan neka malam Ahad lagi Ustaz. Saya ngojeng ke kula lagi. Malam Ahad lagi. Malam Ahad kula paju 2. Tak letak PPKM. Paju 2. Makin tak ada PPKM sebeda PMK penyakit mulut dan kuku. Penyakit culuk. Kula Bandung 2 Bu malam Ahad kasah. Hari Ahadnya subhanallah kula beda acara ke Malang. Dan kula jauh Malang kenika. Mangkan tak pati semak. Maka kon sanga depak kon siltung 10 11 12. Buh pacung. Berkata nih gini.
bakala bi koncengan semak-semak. Makan mon tak ikhlas rogi. Mon dina make mak semak raja di berkataria. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah niki lagi. Kenapa? Karena Bu Winda nika terus along-along abi ulama. Iki. Wihlah engko apancan kiai lah, apancan ustad, mun kok sing ngatur senatuaki, engko ngatur kiai, ngatur ulama tak nyaman, makmuman lillahi taala Allahu akbar. Malam Ahad tak bisa. Malam Senin paju. Malam paju ke silo. Makin tak paju. Agar paju ke gembira. Laku paju boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon. Debuna Kanjeng Nabi idza madha alal mu'mini arba'una sobahan. Nalika nareng gambiran sekawan dosa dinten nggih Pak Polwareh berlalu walam yujalisil ulama tak apolong bi ulama. Pak Polwareh tak hadir ke majelis Nurul Jadid kosa kolbuhu atene neka geli ligelin beto etete ki kupel para tretan ken mon gelin ate abuh bahaya tak bahaya. Napa bahaya na para tretan kosa kolbuhu atena kalimun la ate kali wajasaro alal kabair gampang ngelakon itu saraja mon atene kala kali sebab apa mon tak apolong bi ulama Pak Polwareh prei tak apolong bi ulama hatinya keras bila atela keras gampang ngelakon itu saraja fa innal ilma hayatul qalbi karena ilmu ngaji engak malam mangkene ka bisa maodi dek ka ate semate mon la ate semate ate la gali Roma semak kuburan kenta aroma saja mati ya beda benar lebat esetin kuburan bahkan mon bedereng mate kunika setokang ngale kuburan ken sing ngale kuburan Ramadan tak apa sah. Kenapa? Hatinya keras. Orang mon la atena keras soro ke lao ke deje soro ke bere ke timur soro atoro oca angel semak masjid soro ongka ke masjid angel bener. Kula sering mengibaratkan tretan orang atena keras nikah mohon maaf ibarataki beda orang mak repat kak dintoh pon letak katengal egi ken bener tibi karep tibi menang tibi jangan aja teh lecen mare ojen lah tahu bila saya ngabes imun masalah lecen biasa teh songai di dejak naji tak kok labu tak saboleh ben tahu kok lah ben kita lahir kok lah lahir ben kita tahu rasan bujang kok lah tobuk karena tanda ipa enggak labuong kutat ke songai jabor lah dek remet labuong ku jabor siapa selabu apa cina jaboran deh ngutak siapa selabu cengkok ken mandi ya mon mandi mak mandi dong sarong ngate pi kelampin becah sekali songkon yak mandi sekali ya mon najis tak isa saat aing nikah keras sorengan paham Pak mudah-mudahan kula ban panjenengan sateja paring lebur niki Pak paring lebur dak ka ulama cinta dak ka ulama Allahumma kula bu bila yoceng ulama yoceng kiai acara hall benih acara pengajian yoceng Habib napa boleh pada acara Nahdlatul Ulama
badan nang PCNU, kula seneng. Selama kula tandi udzur syar'i, saya tetap hadir. Beda pengajian, mohon hijabah, kula pakun tetap hadir. Kenapa? Di sana banyak para ulama, baik ulama sepuh maupun ulama-ulama sedang udah seterpenter maca kitab lagi, suara nyaman lem alem lagi. Subhanallah, dapat tambahan ilmu. Akhirnya lagi, kula make tukang pidato teretan, lebur ngaji, kusaap ngisi pengajian nang PCNU niki taki dan kula ngedingaki. Oleh nah sampai aki ke masyarakat. Nah, ngolaki ya iki. Macam jual melolo bah tak kolakan, tak ada saya jual datang. Kula ki buru bingung ya. Gambiran ya, saya ngaji bakun ya. Karena bang ibu kitab iki, kita baca cer udah. Ada kau mana gambiran dia, ojo dia lengaan dia lah ya. Ada baca kitab baik lah yang bu, cecer kita baca. Bu, tapi tak kebeter. Ada deleng kalalakon. Tak ada jurus cimandi bu, diwa mabuk yocol. Diwa mabuk mari yocol, tasik miring betak kita. Ngair aja pak keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor situ kenapa kira alasannya? Lihat kalau payah. Nama? Salat berjamaah. Saya nomor dua. Terro abolong bi alim. Jangan khawatir bu. Kula ban panjenengan saja apolong bi reng alim. Apolong bi reng alim nengale selera ulama itu dapat pahala. Kan along polong bae neka pagi para tretan kula ban panjenengan juga akan dikumpulkan sareng para alim ulama bersilaturahim beda iswargana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya nomor telok. Pada kalau payah ya nom ka ada loading. Oh, mabek manis tak? Banyak sengi bagulang arah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor telok, alasan malaikat Jibril tero, tetina foto Adam, engki penekah para tretan wa iyadatul marid, niki lagi ingin menjenguk orang sakit. Makan mun beda tetanggian sakit entar. Sehingga setok bekto abek nika sakit tibi banyak entar tatangke. Pasogiin orangah, paalemen manusana, begogoen orangah, pesakten orangah, mun nalikana odi beda tetangke sakit tak toman entar, jaamimpe mun aben sakit ekentar ribi tetangke. Bener. Saya nggak le. Menulis tak kok itu les menjenguk orang sakit. Beda kaca kula nulis ematura pengajian. Nulis menjenguk orang sakit. Enak elang pas nanti menjeguk orang sakit. Ya jeguk. Lambak ki waduh ki. Kan dekorasi tak ngak mungkin pakai ben lembok nulis Pak. Kula tukang dekorasi lembok Pak. Kula sebelum nyonceng pengajian tat nyonceng dekorasi tat Usman ki. Aku bae tulisane gunting. Boh mapan ki. Lembok kita baju pidato ruang. Koros ki on teleng. Maksudnya kan black sweet. Elang sweet itu kare bleka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Eran dua agung nika berarti senyamana Kali Penggung. Ini pas enak elang tak berarti desa Kali Pegung. Hari ini kawan menjeguk orang sakit. Bajan menjenguk orang sakit, Pak menjeguk orang sakit. Bu, Bapak,
adik-adikku yang kusayangi, insya Allah dunia akhirat berkumpul sama kiai. Obat kangkui orang sakit nikah tak kun coma arupa pil bi kapsul bi jemo. Iki kehadiran kita menjenguk orang sakit, kehadiran kuleban panjenengan entar kata tangke saya sakit nikah bisa jadi obat ternyata. Kula toman datang pengajian beda egelege nah kita angki maksudnya entar ke pengajian beda pengajian kula tanya beh kamano kasa mata ngetela si fulan beh saya beh anu kiai songkan makin abid ampon capok gejala stroke makin orang oh kiki kula entar para tretan orang kini kalau mbok sok iki kula abangun sompeng akhirnya sakit iki entar aduh ajunan kiai dari rumah sakit napa tuh tak bisa ngak lambat pon kiai tojuk nang kursi roda ternyata singkat cerita kula Paleman cerita ke kajian ya Allah engkau cek bunga na abek letar bis ngari abek le melarat ngari ki ekentare bi ya ki ekenya bi ya oh ternyata obat itu tidak hanya berupa pil, tidak hanya berupa kapsul, tidak hanya berupa jamu. Kehadiran kita silaturahim menjenguk orang sakit itu adalah menjadi obat. Makanya malaikat Jibril matur Gusti, cek kepingin kula dados anak putu Adam. Apa sebabnya? Kepingin nek wonten tangga sing sakit dalem badhe besuk Gusti. Mun badhe tetangga sakit abdina entar Gusti. Cuma tolong, Bu. Sampeyan utamana ring bini mun nyandek ring sakit jangan berpenampilan glamor. Kalak sabiasa we. Tau sa MS Glow. FIFA lah. Nomor 4. Saya nomor 2 mau nyanda orang sakit kasih semangat basyiru wala tunafiru bahagiakan jangan ditakut-takuti walaupun penyakit yang diderita memang betul-betul menakutkan. Sakit apa BNP tak tahu ya tabuk bere encan capok tumor dah tumor apa lain mau nabuan jaki cereng ngaji mau cak tumor rejak banyak mikir istirahat pacokop pedih jak kakan celok jak kakan nggih mau bisa baca Quran ngaji du malam lah beres jadi ya padi penyakit tang penakan ngaji minggu aja bela jak banyak mikir ngaji bila rola alonca antar ke pasar beres kasih semangat. Padahal penyakitnya sana. Kok tahu sakit apa bang? Tak tahu. Encaan lambung, tabuk tanah. Neku. Abuh, mak kata aku segengsian deh. Padi bitang menjadi saya Probolinggo ya. Ada orang mak cerita aja ada orang tok petokan tu malam naik. Jangan kemekil tan. Boleh harus koro singa ustad nih. Paham ibu ki? Kali lagi penampilannya jangan glamor, kasih semangat, jangan ditakut-takuti. Haan sampian Bu, sampian andi anteng in maina ingat toto begelas yang kui monggo. Cek sampian si andi. Sampian andi kalong ibu ki in maina enga lepean angkui tak apa hak sampian cek pancen sampian selemleh sampian seemlaki bi selake andi geleng sampai genting kolah angkui tak apa ibu ki tapi mon tapannya ndek reng sakit tolong lepas kenikah. Apa sebab takut si sakit kenikah penyakit takomat gara-gara telo kalong bisa laki tak meliaki. Tero geleng tak
tak maliaki atanya. Sakit apa benpi? Gelong lepek. Kalau ngadulan dok, jangan sila. Aduh, kau terong aja. Jangan kemekil. Mohon nyandek reng sakit. Ibu ki tahu sangi bagula. Takut saya sakit tempat kencing manis. Tahu sangi babuah. Jangan ngapain dia parcel lagi. Ibu apel, ibu anggur, saya sakit tipes. Nyaman saya aja ugo. Abri PC bayi atau lagi jangan banyak 3 juta. Beres pas tak, aku bayi bidang ke dapur pas di ora pas. Wa iyadatul marid, menjenguk orang. Sampean sering mereng sampean. Matanya ku boleh tangga sakit. Tangan anak sakit 3 kali. Tak temanin tar. Engkau sakit ada. Ya jangan yang orang tan. Lek urusan peser ya. Ki urusan bangibah mon kangkok lek. Nek nomor 200 sebitek lek. Sepenting pangestona pangangkepa atau tangga atretan lek. Mon pancen aban ngangkep atretan lek. Jangan aja tak cetak ke bayi soko ke bayi cetak caan yang mon ongguan tak jadi alako. Ini ada masalah aku jual bakso bedereng meleh pak cetak ke badai bebe sokon badai atas yang ngelosot erek makanya saya meleh bu coba jual bakso lah iya mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, saya nomor berapa? 4. Nomor hitung. Salat. Mantar bisa ngamal lagi. Saya nomor 2. Apolong ban ulama. Saya nomor 3. Sakit-sakit di rumah. Sakitnya di sini. Nama? Menjenguk orang bukan atau jadi ngaki pintar ya. Saya nomor 4 lagi wa tasyi'ul janazah. Malaikat Jibril kan tero dadi manusia tero ngaterakia jenazah ka kubure. Walau kadang beda tretan alabat mon alabat ki jenazah iki baka kuburan nekata akiba sing ngateraki abalikan pertelon gara-gara napa sapena budunya rambutnya pada nebes abadi Pak Bu ki jenazah sarang mayit nika beda iki Pak Polwareh menjelang kematian itu mayit. Tapi bila lah mati itu jenazah. Dan kadang kan pada pengumuman inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan ampun semua. Aduh, malam mati kan. Ada apa lu? Du malam lagi apa long banangko. Ya sejuk tojuk du malam mayit tu. Pokok Pak Polwareh menjelang kematian genika mayit. Tahu saya tahu juri pada mayit tadi. Mak kata pada si acom dia kan. Lah kita kan tidak tahu, kibu kapan ajal itu tiba. Ya Allah, mak jadi tetangga seoning iki. Bini na tibi taoning ka ajal selake. Pah pada pengumuman inna lillah wa inna ilaihi raji'un takarjut tetangga entar sakit apa agus ya bapak tanya dingkir baru pada pengumuman engkau sebelum aku pada pengumuman kita berjanji ya
Sedang pada bangun pada wajib yakin tak aku selamat. Lagi apa aku je? Haji belak aku pakai tak joki belak. Ngocak seperti tak sakit je le. Malam bagi odi le. Odi datang adalah le. Ingin nombitang. Termanda eman. Berarti setengah mare sobu mate setengah telogi odi sing nginom bidang romayit. Are gedeng mak kali sakone akan samper ya kan. Mayit. Terki lajeng ngomong. Terkait lancang omor, kelakuan bagus, yazidu fil umri, bisa nambahin ke umur. Allahumma, makanya sahabat-sahabat Banser, barusan menjemput saya, bodoh ejatian, insya Allah panjang umur, selempo tambah lempo. Nah, apa selempo? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat 5 waktu berjamaah. Alasannya kumpul dengan ulama, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Saya nomor 5 para Maria kurang telok lah. Apa sih nomor 5? Ini boleh. Ingat pun, wasak ilma, ingin memberikan minuman. Ini kita orang ini nampak ingat tak? Wasak ilma, terus apa ringa enoman? Napa neka artinya berbuat sosial para tretan. Beda orang neka sokinah sekecamatan, tapi cereken sekabupaten. Beda? Ya Allah, dari na cerek, aing epergem bisa tak nyap-cap. Biasa namun ketetangga neka melecakalan merajo, subhanallah maupun cukup pedang segini lagi, cedek neka bagi ke kocang, kalian jo kocak. Kocak sambil bajak ternyata. Ya Allah, aduh, koceng ros-koros pas. Encan koceng, ya Allah, ngenes. Saingan pada tujuan jeda kok pendeng. Lah nek kewaratetan rengik ngekek. Rengikin saya mati. Biasanya kekek rengik capok demam berdarah, berengikin saya mati. Apa? Jerana baik. Mare ekakan macan kikenin perlu abi macan langsung tungol langsung ngol macan apa duren apa durin ceren itu bukan harapan malaikat Jibril terus along bolongah bi nak foto Adam karena ingin berbagi, membantu orang yang tidak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Momentum Idul Adha yang akan datang. Makin tanggal senapa? Lenta kepe, Dzulqa'dah. Selekor, tanggal selekor Dzulqa'dah. Telasan berarti korang 15 hari. Haji makin bu, neka wukuf pas hari Jumat. Nanti mun Mekah telasana neka hari Sabtu tahun ini nang Indonesia. Karena matlaknya terbit matahari neka para tetan neka tak pada. Terbitnya rembulan neka tak pada. Antara Indonesia di Arab Saudi. Cuma mun Arab Saudi sudah dimestikan hajinya haji akbar. Karena wukuf pas tanggal 9. Orang lambat nika bu, subhanallah, pengajin Quran nika tak pati tepat. Maca awalad dhalin, baca walallalin.
Maca ya arhamar rahimin reng mereng. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Edi masih ngolah maca waladhdallin baca walalallin. Maca awal surat Al-Baqarah mari-mari alif lam mim zalikal kitabu baca zalikal kitabu ternyata. Baca zalikal kitab. Baca nata baca tepak. Maca ar-roh ra. Rahimin rahimin. Abdurrahim durahim. Bacaan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pakerapak mon rengkona alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Aja pinter minta tempak. Bolan ngaji pakerapak. Tapi semangat jiwa sosial luar biasa ternyata. Bulan sora atacin terater. Bulan Sapar atacin terater. Beda? Beda? Beniniat ropo-ropan ongkuen Pak Ikhlas alhamdulillah. Cengak tetangga kula. Mari atacin Sapar subhanallah. Oleh seminggu anyanyi. Anyanyi dak remah le apa yu? Elang telo pereng. Apa dak remah dak membeli apa tacin Sapar. Saking tepak kering lain pendenen, jak tepak kebisan tibi. Ustadz Maulana. Mon ban pendenen, yu neng telo pereng, engkok belung talam, babanyaan boleh. Aja tak pati ikhlasnya mana ya. Bersedekah. Paham bu? Dia pernah Kanjeng Nabi kata wasak yilma, beni wa i'ta'ut ta'am, apa yang dia memberikan minuman. Anapa ma ada bu apa yang minuman? Mohon maaf bu, sampean menamoy, aing ini kagabai okoran retan. Menamoy kata retan, menamoy kata tangke, entar kon matua, entar kamantong. Mon sampian nika menamoy, entar kakanca, aing pote ve pon lah keluar, bisa eke dingaki, beda munyin pereng ede portretan. Ken mon menamoy sampian aing lah ketak keluar, ya carep ngarep munyin cobik. Aja yang cerek markeke ingak papa antakai, mon andin tibi ekepe, non tatangga nolako ecolpe. Paham Pak? Saya nomor 2, aing neka kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok, benih pelengkap. Nengebetan neka Ustaz, secara medis, secara kesehatan, yang paling banyak di anggota badan neka cairan. Obu bu teku, pungkil obu, becan apa kering, basah. Kini apa punten? Lalas apa punten? Tanang teriris lokah. Akhilin apa? Dere basah. Kini apa punten? Kriki tencu pemasok ka elong. Kalau wara beca apa kering? Beca. Mak repat colak non bandi yuk. Keluar apa yuk? Air mata. Badereng sake. Subhanallah. Ekibah ke rumah sakit buah ambulan, depak ke rumah sakit, masuk UGD, langsung infus, napa langsung beri dengguring, infus, karena khawatir takut kurang cairan. Paham Bapak? Paham? Mangkana Kanjeng Nabi nika ada bu malaikat Jibril kan tero dadi nak foto Adam. Motivasi yang kelima adalah
ingin memberikan minuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor berapa? Nomor 6 lagi. Mak lemaan melolo bae. Tak tu 5 hari lagi. Si nomor situng, ayo boleh. Salat berjamaah, mudah-mudahan manfaat saudaraku. Pahalanya besar. Nomor 2, kumpul ulama, kumpul orang alim. Si nomor 3, menjenguk orang sakit. Kok pinter? You very clever. You very stupid. Nomor 4, mengantar jenazah ke kuburan. Yang kelima, memberikan minuman. Saya nomor 6, wal islahu bainal itsnain, ingin mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih. Tero marukuna beda taretan se atau karan. Tero marukuna beda kancah se tak gelem sarmo. Iki sebenarnya kan enten beda kancana nikah atau kar tak nyapa beda 2 tahun. Iki jen enas panasen. Mak sabar kan dulu balik. Mon kok lek beni tahunan lek sampai kelakut lagi amat tak nyapa aja. Pas kelakut lagi amat. Ngocak kan, mak jangan kelakut lagi amat. Mon kok mon ngaji kesalahan aduh, adeg-deg saksi bumi. Tak nyapa aja makin sampai kiamat 3 kali. Kok. Aku kiamat 3 kali. Berarti 3 Sabtu kan kan. Kan kiamat Jumat. Kelakut lagi amat. Lah niki lho, pun dikompor-kompori Bu, nggih. Pun dipanas-panasi, nggih. Mun beda tretan tak nyapa nika taki. Mun beda tretan tak nyapa, parukun pasarmo, bahkan bohong itu tidak boleh. Carpak nika tak oleh, tapi mun carpak gelek niat marukun tatangke, masarmo kanca mempersatukan umat, bohong itu boleh. Contoh, nggih. Mak tadain main ke Malau, kok kiki ate, engkau kata tantuaan, pas tadi dia nak jangan sapa, 3 kali dia nak engkau beri jeriang, malah ngocak, engkau dia besar benar terus antara desa, kenya mangkau tak kota terima, engkau ngocak jang, becak kebeter, montar ketangkutir wah, pakun eka terima, aru orang roh ate narwa, lembu cuma colok rosak. Mon ate mapan 3 kali dia nak padahal tak teman tar sekali 3 kali kita teman iya tak baik iya sampai eka mimpin jangan oh iya gelemnya boraban gelemnya borab boya muda nak ya sabora bing oh iya baku ya ikentaren nih waru geleman tulis minta sekolah carpak oleh asalkan niat boleh bohong itu kalau niatnya ingin menyelamatkan nyawa orang lain. Beda orang buru patena tetanggen. Nah, iki buru ngetek pun beda cobon sampean. Beda anu nak. Siapa? Oleh nak. Mak tadi orang cobet ada. Mak tadi orang jeng benjok ada. Sumpah Quran gelem kok. Padahal beda berumah. Boleh cak. Tak boleh bohong. Mau sampean cucur kan lo ya lo bernya benar kanjana. Ya. Benar. Ngetek benar cak. Paham Bu? Rukun nika tretan melarat pancen. Kula sering mengatakan ken mun kandung rukun sae. Rukun nika melarat bodereng alim pada alim atau karan. Tak nyapa, bener tadi. Padahal titel nih kalau acicir MM, HUM, MSI, MPDI, doktor, profesor, ini apa sih kurang alim? Bedo orang lega sepo cek sepona, kentak nyapa. Apa sih kurang tua? Beda.
Soki cek sokina, batokar pada sokina. Apa ki orang sukses? Eki. Dah nikah tretan. Cereng abadlah haji bentahun, umroh seminggu pak kali. Semak Mekah. Semak Mekah yang gambiran, mak dadi umroh ada daftar kanjo. Saya daftar haji saya tiaki mangkat atau oleh kor tahun lagi. Apa boleh saya kita daftar tak dulu pakak deh. Abah anekalah alim lah tua lagi. Lah hebat, apa ki kurang hebat? Tak gelem rukun. Ternyata orang yang tak rukun nekat retan benikun cuma makin molo zaman Rasulullah banyak sahabat si tak rukun. Pas hitung neka cek melarat, berukun neka melarat retan. Sampai bi Allah Taala edemui lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Muhammad, kau infakkan apa yang ada di bumi. Bada orang soki cek sokino beki ka orang dia supaya audit rukun mak nyapa ka ada mak gelem bersatu ma allafa baina qulubihim bentak bisa marukun orang jimat Muhammad jabun Allah walakin Allah allafa bainahum tetapi Allah si bisa marukun si bisa melemas atina orang dia mantar muka setaja si hadir neka ate paling lemas ke rukun Allahumma jawab pak kompak pak jawab pak kompak bu terasi saya napa punten mon pancen terasi neka saya mak tak nyango terasi sampean ku gengku nggih bi kosidan ya hananam ya hanam ya han akan terasi ini kata saya anapa mak bisa saya polan gelem rukun bi cabi gelem nyapa bi tomat apolong bi bebeng sarmo bi buje egi apolong bi micin bener monterasin na Derma monterasin na beceng beng kina punten bebeng peti panas cabai petis micin lemak lemak kan micin tak nyaman tomat celok buje aceh gerang elong mbak mau Derma us Derma gerang elong us hah Aceh paham pak karena terasi apolong bi buja apolong bi micin apolong bi capi apolong bi tomat apolong bi bebeng paru situng rukun saya akhirnya nggak makin nih ketretan bade se alim bade se tak alim bade se soki bade se tarbis bade se glowing bade se ambung bade se teki bade se pante apolong kakapi indah hidup ini para tretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para rabu saya sangat dan kau lemol jaaki, pon. Saya terakhir bagian saya nomor situng apa kena? Salat berjamaah. Yang kedua, kumpul dengan ulama. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang kelima, memberikan minuman. Yang keenam, mempersatukan dua saudara yang sedang berselisih. Terakhir, wa ikramul jar wal yatim, tero amul jaakina tatang keben anak yatim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakanlah tetangganya.
Andik tretan beda Banyuwangi, mon beda repotan raja maupun keni, tak kira si Banyuwangi si arang kak ada, pakun, bener. Tretan para tretan soki pelak, tretan kandung, tretan kantet, durul landes trasit yang Jawi. Wak beda esor aja, abah sakit kering, siapa senyantar kak ada? Saya senyantar kak ada. Datang ke kuda teman sakit tretan lagi ya Allah neka tabuk neka mulu sampai tangota kuda di tretan bade Yoso Wilangun bade saya Yoso Wilangun datang kentar kada ya terakhir periksa kekalatakan ni bersepeda motor kita di mobil kok kita cair melarat jangan kontak ke birono tak ngibapan kok cuma iba sarong bicur konjena. Nas yo nas. Beni rusuh. Ken telocor. Beni sengaja kene tengat. Curhat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah niki lah. Ayo gi. Sampeyan di tretan, di Majedi jauh gi. Mon beda pot-repotan tak kira menjadi ensi entar kade pakun datang saya matung kaju serakora saya ngokep gedeng nyerbet daun ngombi bebeng ngocek palapa maco beres seatana saya mata nase saya mata de nase bung tobung tada membeli ya datang kesengip. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula ngaji maca nang kitab Taisirul Khallat. Seanya mata tangken neka tretan kiri kanan neka 40 rumah mun tak kelero. Iki. Dek bere Pak Poloroma. Kene kita tangke. Dek temor Pak Poloroma. Kene masih tetangga ya. Dek Pak Poloroma lagi dek lauk Pak Poloroma itu adalah tetangga. Makanya tore Pak bagus bertetangga. Debuna Rasulullah mon bantro tahu orang dia bagus apa anje, orang dia mapan apa anje, tak usah ruwet ban, tak usah ngano intel niki tangkil lagi tanyakan fas'al jarahu, tanyakan kepada tetangganya. Timun sampian teroning bagus pun tanah orang neka. Oh, tanya aki ke tetangga. Mon can tetangga bagus. Mon can tetangga coba. Kenapa? Karena seoning kenapa luar de lemah, seoning kulaku lemah adalah tetangga. Kecuali tetangga sebelak perok lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingin memuliakan tetangga, ingin memuliakan anak yatim, fahris ala dzalik. Ayo pertama bersungguh-sungguhlah kangku ngelakoni petok perkara nika. Situng. Lepalah. Salat berjamaah. 2 kumpul dengan ulama. 3 menjenguk orang sakit. 4 mengantarkan jenazah ke kuburan. 5 memberikan minuman. 6 mempersatukan 2 saudara yang sedang berselisih. Yang ke-7 memuliakan tetangga dan anak yatim. Bedereng gambiran ngocak tat kiai mon nikah yatim asli nikah kiai. Mon lain nak sak fotokopi. Mak bade yatim asli bade tak aslin bareng adekan kopi bubuk. Mak kocak asli nikah tinggal lem tabuk ya. Jutim asli be saya kocaki anak yatim nikah pokok ditinggal oleh ayah sebelum dia balik itu yatim. Kula abah kula saya Allahumma yarham saya usia 1 tahun. Niki berarti kula yatim. Makin yatim kieu kada luar sa ternyata. Jak santunin sangoi bae di kita.
Allahumma shalli ala Muhammad. Baik mati dalam kandungan maupun di luar kandungan, pokok sebelum balik, napa balik nikah balihun artinya orang sedepak, depak kamah, depak nerima perintah na Allah, depak nerima larang na Allah, itu balik. Paham Pak? Dan yang maksudnya belik, sampean belik tak? Benih belik, belik dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham Ibu Ki? Kalau ayah meninggal, yatim. Ibunya yang meninggal, piatu. Ayah ibu meninggal, yatim, piatu. Dan yang mature, jetem. Cuma saya kalau paen di masyarakat para tretan, beda gambiran nikah, bapak anki sehat, embu anki seger. Tapi nak kanak nikah sudah menyandang predikat yatim. Syera nikah laisal yatim. Ayo dengarkan Bansel. Adik-adikku pemuda, tolong dengarkan. Ada anak, ayahnya masih hidup, ibunya masih sehat, tapi dia sudah dikatakan jetem. Kenapa? Laisal yatim alladzi qad mata waliduhu. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Saya caki nak kanak jetem dia buna Imam Ali. Saya caki nak kanak jetem dia buni polan saya tina mate pak benembun melolo. Beda nak kanak nikah bapak anki odi, ambu anki sehat, tapi lek caki jetem apa? Yatimul ilmi wal adab. Yatim karena tak di ilmu, yatim karena tidak punya akhlak. Kadang bodoh nak kanak mula ngecelak tibi. Pak guru, bu guru, Paleman pun. Aban ke buru, Pak guru, bu guru, nampak sepeda motor, ondaun cerita. Aban ke buru, wah, depak sata terus. Salib. Depak ya dan Pak guru, kayak gelayer sepeda. Oh jetemnya. Jetem. Mulai pengajian, majelis sholawat. Ya Allah, taring bodoh nak kana akemi, kita akilah. Jotem kami beda. Jotem ruah. Allahumma shalli ala Muhammad. Reng lake ngakan tero nyaman apa namun tak nyaman kikir kiridu nempak nyekel mentong kasebini. Ken belan jarang rang nyamberi. Jotem. Maka nampian bu, nasi lama masak, jangan pun lama masak, cukup tanda nyari selake tanda, ibu, encan bodai tata golok tem, mole tem, belanjana tem, ya Allah, pada bu ibu. Bumun akau dengan sepak-sepang serat medadat. Ibu jilbab pak meter monyer kabi kecedaka. Abros 6 pasang kabi. Pemacaan Quran ngabiar mun asolawat dan melak medem tretan. Ken buang kaselake. Alo buan kaselake. Nyocot kaselake. Cerai Trempek. Selaki abenta sekecap. Dek remale anan mak tai pandi. Mon ban nyaman tetireng laki kak kudu bisa nyoro. Engkau kudu jaga setengah teluk. Langsung cakora. Langsung maco beres atau anak sasa ya asapuan pak maco kita asapuin sampai kita ipandiin mari kita kolemen kita terakhir anak ke sekolahan susah ipandiin tibi dua apa setireng laki tak betul orang laki tak berasal kok are kok selatihan mari maghrib gelak rek jetem banjiyu mon pisan sesoki telepon melolong.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana ini? Bah, kula sanding gembira. Bah, mau benong berhaben. Nong kompoi. Nong kula tade pakai data lah telat ya. Badan apa iki? Tak kantu lagi. Badan apa? Kerong. Padahal ki oleh telawari ngocak kerong. Polan soki. Lagi? Sedang pisan saya melarat. 3 bulan datang sekalian. Ini kita ki engok perong. Lah datang boleh lah. Salah tak ngibah apa cuma ngibah mie pote mie keriting. Deng mosong sakecen. Oh bejetem kene kan. Lemele pisan, lemele pisan. Kira-kira banyak sejetem mana? Mantar muka, lagi beresah Allahumma. Para tretan kalau ada di sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Lagi. Kalau masih merasa kurang nanti bisa bertemu di Nurul Jadid lagi. Beda tak? Nakal? Suka mikir apa? Bulan? Tang ni tak. Kebaya cara poletan ngomong bek sepeda. Rumah pah berpataber kena pah melas sih. Pah cocok mode dekir. Antar kita jaki paling lajeng umur. Tepaki pole ilan waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.